କେମିତି କରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହି ଚାଲୁଛି ଶୁଣୁନ ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଭୁଛି ନା କଣ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଠି ପଛରେ ଲୁଚି ଯିବା ଆଉ ଏଇ ପଛରେ ଲୁଚି ଯିବା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଥିଲା ମତେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଆଦର ଜମା ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ମାନେ ମୋର କି ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣୁଅଛି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବଜାର ସେଠି ଚୋରି ପ୍ରବଳ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗହଳି ମୋର ନାହିଁ ଆଦର ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବଜାର ସେଠି ଚୋରି ପ୍ରବଳ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗହଳି ମୋର ନାହିଁ ଆଦର ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗହଳି ମୋର ନାହିଁ ଆଦର तो आज्ञा जिते स्कूल जाऊे पिलाने कौन नहीं जाऊे बैगे बहीपत्र नहीं जाऊे अफिस ठूर बजार जाके सब कपड़ा बैग व्यवहार करते आज्ञा कितु जरी आज्ञा आसला खाली जोड़ी जी माड़ा जरी मोर ये कपड़ा बैग जमा आदर ना कि आज्ञा आपण मैंने बुझीपार ना आपण घर को जरी आणुना घर को विष नहीं कर जहाँ कहलु कहलु सब शुणी तू मो ना आबुल तबुल गपुचु कि रे जरी तू हां मो जरी आई एम जरी मो तते सेई दिनु खोजु छली आज तू मते खाइयो पाइगलु माने आज मते तू खोजी थले मु सब वाला अछि मते पाइ जाई ता तू खोजु छी तोरी पई आज मोर ए अवस्था हां तो अवस्था तू 10 वर्ष तळु पड़ी आज केमती उठी के आइछु सेई सद आज छाड़ीबनी लोक तू विश्व बांटुछु मु जरी विश्व हां मु फेरे विश्व तुम भल गुण विषय जानि मते गाउछि सुन कोन फेरे भल गुण अछि कहलु करे सुनिबा गाउछि सुनु सौदा आनिबा कोले बजार परिबा की जति जरा आनी सरकार पे कोजी सधारे घर को मते आनिबा सधारे घर को मते आनिबा पढ़ाई जीवन मु परा बुझिलु रे आगे अनेलु सौदा आनिया गला मते खोजिए परिया आनिया गला मते खोजिबे जलखिया आनिया गला मते खोजिबे एई जाउनै फळ भाईक पाखे देखिबु मु गदा आइथिबि एडी गुपचुप भाईक पाखु जा मु गदा आइथिबि पान दुकान को जा मोर भी गदा मोर आइतो चौटी देखिबु खाली मुही मु तू किछि नो तू फळा था कहू ठीक कथा रे जरी हुत हेले बुझिलु जरी तू ए फळिया जरी इसना तो भल कथा कहलु लोक माने बुझियନ୍ତି हां ओ जाउछु दुकान सीधा सीधा चली रे आउछु आउ भाइया एमिति कथा मु कहली आपण आ काली ठारू जरी पाखु दिबेनी तू एमिति कथा जानि तो गुणरू मु पते गाउछि सोर चल गाई सुनो पलथिनी रेखा के आइले खुशी मने खाइले देहर सारा छाड़िला के पेटा फूले पलथिनी रेखा के खाइले खुशी मने खाइले देहर सारा छाड़िला के पेटा फूले पेटा पूजाई से हमरो मेला रोजे करे पेटा पूजाई से हमरो मेला रोजे करे सारा दुनिया को विपद ये माटी तू बोले सारा दुनिया को विपद ये माटी तू बोले आई दिल्ली में बजा सखी जरी प्रभा ठाकुर बाई न होई मोर नाही आदर ठाकुर बाई न होई मोर नाही आदर ठाकुर बाई न होई मोर नाही आदर बुझले भाइया आपण सिना खुशी मने जरी के घर को आउचंती जेते जरी खे आउचंती
ସେଇ ଜରିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ଆଣିଲେ ଜରିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନାଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗୀନ ଜରିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ତରକାରୀ ଜରିଟାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲେ ଦେଖିବେ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ନାଲି ଜରି ନାଲି ନଥିବ, ନାଲିରୁ ଅଧେ ଛାଡି ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯୋଉ ଛଡା ରଙ୍ଗ କୋଉଥିରେ ମିଶିଲା ଆଜ୍ଞା? ସେଇ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଭରା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପେଟ ଭିତରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ପେଟରେ ତ ନାନା ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଥରେ ଜରିକି ଆଣି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ବୁଝିଲେ? ତୁ ଆଜି ମଲ୍ଲୁ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କର ତେଲ ଢାଳିକି ତତେ ପଡିବ, ଏ ଚାପକା ତୁରି ଏଇ ଟାଙ୍କି ଆଧାର କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଉ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖିଆ ଆଉ। ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହିତ, ଏତେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବଳାଉଛୁ ମନ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ତ ଧମନୀରେ ଶକ୍ତି, ତେବେ ଧର ଅସ୍ତ୍ର, ହୁଅ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ତମ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।